nasabak pamasina pong Allah Ta'ala wa mapacingin na matandre wa iyat tajangin itubutan na sabapa tiruan na agan na siyam na jiwata na niya ampi kidumalabita nasabari ni na toong kamadap umur niya on roma barakay pawari rampi-rampi malabita papakaraja lori sisirajan na pamapacingin na matandre sidito sukuru katandrikan kalori sisirajan na pangala Ta'ala rimuka angkana rito nawereki apa tiruang nasabak siaga moiga na sila malabita diwerek umur pangala Ta'ala diwerek adisi-disingan ko ito pa ajap-ajapang pangala Ta'ala naikia di na diwerek apa tiruang pangala Ta'ala sabani di dalam persilinering kewajiban ia narito sempaja cuma hadirin jamaah Jumat yang berbahagia rilalna ye utuma barakae ia mama ilo wala palisa katobayan narito salah satu foler ayat malbina pangala Ta'ala untuk baca akidah dari makanana walakad zarana li jahannam katsira minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum aynun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal. Jadi rilana yang lebih dari Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala ada 3 hal yang menyebabkan manusia itu banyak sekali masuk di dalam neraka. Jadi engkau terlupa salah nasa Allah Ta'ala nasabari ya rumah tawin megalan utama di ranaka. Nah kira-kira kalau kita ditanya maka dani gamelo utama ranaka pasti jawabannya maka da mana ni melo mana ni utama risul gabang masena Allah Ta'ala. Nah kerana ya malibina Allah Ta'ala maka di Allah Ta'ala engkau terlupa salah nasabari ya rumah tawin megalan utama di ranaka. Jadi maka di Allah Ta'ala walakad sarana li jahannam katsira minal jinni wal ins majapui pancaji wilisena ranaka maegalandra dari bangsa jingena nia bangsa rupatawi aga kira-kira sabarang iya rupatawi na maegalandra utama di ranaka rilalana iya ayam malbina pangala Ta'ala engkau terlupa setelah nasa pangala Ta'ala nasabari iya rupatawi na megalandra utama di ranaka. Yang pertama nasa pangala Ta'ala nasabari iya rupatawi na megalandra utama di ranaka lahum qulubun la yafqahuna biha direngi hati kuito mapadisengan naik kede na pakai guni padisengan na lauri lalan na puri Allah Ta'ala diwerengi padisengan ri Allah Ta'ala naik kede na pakai guni padisengan na degen riasa diwere padisengan ri Allah Ta'ala na de na pakai guni padisengan na diwerengi padisengan ri Allah Ta'ala na pakai mi padong-dong pada rumah tahu diwerengi padisa dari Allah Ta'ala na pagi mitibu pada rumah tahu diwerengi padisa dari Allah Ta'ala na pagi beli-beli pada rumah tahu. Hadirin berbahagia, coba lihat sekarang egana atau manca matandre pangkana matandre jabatanna matandre titelna tegi makukul engkau kudana penjara magi na sabadi werengi padisengeri pangala Ta'ala dena pakai kuni padisengenna diwerengi padisengeri pangala Ta'ala na pakai padongo-dongo pada rumah tahu diwerengi padisengeri pangala Ta'ala na pakai mitibu pada rumah tahu. Hadirin berbahagia, na sabamenenge pakai kuni iro padisengeri rengi pangala Ta'ala saya kira aman di kampung aman di negara ta magi iya to macadena gaga melu mapadong-dong iya to macadena gaga melu manipu iya ro pajabadena gaga melu korupsi magi na sama di semana majaya di semana madecenge neke sesana iya ro patawi di semajana pogomotoi di semadece dena melu pogoi iya na sama Allah Ta'ala maka dena sabari iya ro patawi
na megalan ramutama riranaga diwirengi padisengan nekede na pakai budi padisengan na lauri lalu na pore pengalatan. Itu yang pertama. Hadirin berbahagia. Kemudian yang kedua nasa pengalat ta'ala nasabari yang rumatawe na megalan ramutama riranaga walahum ainun la yubsiruna biha. Diwirengi mata nekede na pakai budi matana. Coba ya saudara-saudara kita, teman-teman kita, mungkin tetangga kita, mungkin masih sempat hadir sholat Jumat yang lalu tempat ini atau bulan yang lalu, maka kede ini tega di loka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tempat keguni mata tamak kadero kata turinino musti mate kimatu. Nah iya rada sengya mate ngedena kada malolo dena kada matua, itu rahasia na pengalatan. Jadi magi si metolomobai dongor-dongor pada taruh batau, si metolomobai di tibu pada taruh batau, nama kita di mata tamak kederong kata tuorino musti mati kimatu. Jadi magi na si metolomobai tetar ya sange sampanya 5 waktu, si metolomobai begol larangan na pengalatan. Hadir yang berbahagia. Nah itu sampanya ngede gaga asalama kamati resermuni na pengalatan dari kode na wadeja sampajatan. 100% aku tanana mukarnakir rilalana kuburue jawaban dan keamanan rilalana sampajana. Jadi dari kodena madeja sampajata dena ditari sampajata yakin dan percaya kapapoki matu riolona pengalatan. Hadirin berbahagia. Ia dono sampajane penentu keselamatan tamati reseruni pengalatan. Ia dono sampajane amal mula-mula mati ribares reseruni pengalatan. Tania puasata, tania hajita, seketa dan lain sebagainya naik ke sampajata. Maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu bihi abdu yaumil qiyamati as-shalah, fa in saluhat faqad aflaha wa in fasadat haba wasira. Amal mula-mula mati baresa reserminda Allah taala, ia dari itu sampajange. Dari komadeja di sampajata, itarima di sampajata, majapu itarima mana di sini dapat kasiata. Naiknya dari kodena madeja sampajata, dena ditarima sampajata, majapu de gaga ditarima sini dapat kasiata. Hadir yang berbahagia. Nah timbul pertanyaan, agar tanda-tanda sedih masalah dari komadeja di sampajata dari sesena pemala taala. Dan dia agak tu tanda-tanda dari kudeba nama dia sempajan dari sesena pengalatan. Tanda-tanda saja masalah dari komadeja di sempajan dari sesena pengalatan. Dia nama elo dongor-dongor ni pada narko tahu. Dia nama elo tipu pada narko tahu. Dia nama elo beli-beli pada narko tahu. Dia nama elo mali orang paranda pada narko tahu. Dia nama elo korupsi dari kepejabat. Tanda-tanda saja masalah madeja di sempajan dari sesena pengalatan. Nah ya toh si tanda-tanda sa di masalah dari kode pa nama dia sampajan dari sesena pengalat taala. Biasa mo pa na dongor-dongor pada narbatau. Biasa mo pa na tipu pada narbatau. Biasa mo pa na orang pada narbatau. Tanda-tanda sa di masalah di pa nama dia sampajan dari sesena pengalat taala. Hadir yang berbahagia, perlu ripahan dan ia perlu riaja pun makadai. Nah ia buana pamalena sampajang mati resermundi na pengalat taala. Yang pertama mancaji tunang pada bila takajo riola leter riterenge siratal mustaqim utama risur ke pamasena pengalat taala. Kemudian pamalena sampajang mati resermundi na pengalat taala mancaji badan ni boleh dia pindaranaka. Kemudian pamalena sampajang mati resermundi na pengalat taala mancaji batin papolir kepada surga pamasena pengalat taala. Jadi kesimpulan maka deh upana madeh jadi sampajata itarima di sampajata pajapude gaga onro atada darata mati resermundina pengalat taala sangadina surga pamasena pengalat taala. Hadir yang berbahagia. Kemudian yang ketiga nasa pengalat taala nasabari ya rupatene megalan utama riranaka walahum azanun la yasma'una biha. Diwereng ada culi naik kedena pakai guni de culina. Pura mana ni neng kalinga, maka dia tenor di dongor-dongor pada taruh batau na bogor matoi, dia tenor di tipu pada taruh batau na bogor matoi, dia tenor di al orang paranda pada taruh batau na bogor matoi,
de tenwa di tentara sange sampaja limot na pagong matoy puramana na yung kalinga naga na pagong matoy yun na sa mga Allah Ta'ala maka na nasabari rumataway na may galandra mutta mariranaka wala hum azanun la yasma'una biha diwiring na chuli nekede na pakigu na chuli na lauri lalan na berpang Allah Ta'ala. Hadir yang berbahagia maka temakero maka di bang Allah Ta'ala ira ke diwengere pa disengen de na pakigu ni pa disengena wala hum ayanun la yubsiruna biha diwiring mata na de na pakigu ni matana wala hum azanun la yasma'una biha diwiring na chuli na de na pakigu ni chuli na maka di bang Allah Ta'ala ulai kakal an'am yaitu makro papa di laut Allah konoi balhum adalun bahkan lebih rendah daripada binatang. Hadir yang berbahagia, olehnya itu marilah kita mempergunakan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapakke guni matata, ko itu pada culita, lauri lalalana berbunga Allah taala. Barak kwa mengwedingi na sabari, salama kirilino, na lebih-lebih pahamati resermundin na Allah taala. Hadir yang berbahagia, dito na malampe wala palisakato baril na tumabarakaya. Mamuari aga den urang pengaki, engkai itu tatanang riatita, taboko rina wanawata, na tomatundru-tundru pokok pasurona Allah taala. Nasi matahari baca pada ngiri makadana Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wala taatika betuana buat kata giling-gilingnya ati tempat tugengkeng ati kuragamata kuang dan nia si mata maturu di perintah takuan